Hello everyone! Welcome to DCIM, and you are now watching God's love and faithfulness in His church. A strong and enduring church is built on the foundation of unity, fervent prayer, and a shared, God-given vision. It is through these pillars that we stand together, unwavering and bold in our faith. A vision to raise up godly families who will be catalysts of transformation, reaching and impacting other families with the love and truth of Christ. Now is the time to rise as one, to build as one. Together, we are committed to reaching out to the lost and broken, to restoring hope and faith, to retraining and equipping leaders, and to releasing empowered, godly individuals and families who will carry the message of the gospel throughout Simimao, Kadalian, and even to the ends of the earth. What we see today is only the beginning of the great work God is doing in and through us. Empowered to lead, equipped to serve, last night's School of Witness training was more than just a gathering. It was a powerful moment of impartation, learning, and unity as church leaders came together to deepen their understanding of the vision, mission, and core values of DCIM. With hearts open and spirits willing, we continue to grow in wisdom, strength, and commitment, preparing ourselves for the great work that God has called us to do. As we align ourselves with His word and purpose, we are being shaped and equipped to make a lasting impact in our communities and beyond. Let's press on with faith, passion, and dedication, ready to serve, ready to lead, all for His glory. My ma because she loved me. I love my ma because she loves God and Daddy. Happy Mother's Day. You are the most beautiful girl on earth. I love you, ma, because imo kong gitagan og instruction og disiplina. I love you, ma, because imo ming gina take care. A great day na siya ma. Talaga, mama. Happy Mother's Day na. Salamat na ni Ginoni. Habasa, kabayang basa bingle. Salamat kima na nagasa akong pinit. I love you. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, ma'am. Dan salamat wala min mo biyai, wala din pasagdahi. Bisan ta sa mga triax. Pero nagpabilin gapon kang ligon sa atong pamilya o kami di karon. Nag-say mo Happy Mother's Day. God bless and shalom. Salamat sa mga kinabuhi. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, mga. Thank you kayo magkay. Ipanganak kami mo, mga. Thank you kayo magkay. Gihatag ni mo ang best ni mo sa ako. And thank you kayo magkay. Gihatag ni mo. Ginapakaon minimum, ma. Yay! Happy Mother's Day, ma. Thank you kayo ng mga hard works na ginabuhat para lang din sa mga anak sa mga family. Thank you kayo pangita ninyo kung sa amin yung pa-love. Thank you po sa mga sacrifice na hindi po mabuhat. Happy Mother's Day. Si Mama Rosalyn Gabyang, pinakabutan, pinakagwapa, pinaka-generous ng mga mama sa kalibutan. Hinanay siya sa silong karon niluto surprise na makita ni mo service pa. Pag gusto ng mga mama sa kalibutan, Happy Mother's Day, especially kang pastora o mga mama sa DCIM. Pag Mami Lolita, Happy Mother's Day. We love you, mga mama. 1, 2, 3. Happy Mother's Day. I love you, ma. Love you. Bye-bye. Hi Mayen, Happy Mother's Day. Salamat sa Ginoo man na ikaw na kong nainahan, and salamat pud man na gina-guide ko nimo maski kiguwang nako and gina-remind ko sa mga mali nako.
dagan po kong ma-learn po si mo. Dagan salamat ma. God bless and shalom. Happy Mother's Day, men. Salamat sa pag-care sa moment o pag-love sa moment. And salamat sa pagluto o gilamay sa mga kaya pwede nga i-bless pa ka ni Lord and patakan pag-pamilak ni Lord and Happy Mother's Day, men. We love you ma and Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, ma. Happy Mother's Day sa amazing din ako ng mama. Sa nag-nurture sa kuha, sa nag-support sa kuha, o sa nag-love sa kuha at komisyon mo. Salamat po ma sa pag-love niyo sa mga anak. Mahilang og sorry ang pasensya ma kung usahay mahit ka sa kong kadako sa kong tingog. Pero wang ko na sa kuha na, ako lang dyan kong tingog ma. Pero sa tingog lang ma-love kay ka. And akong pagampo sa Ginoo nga tagaan pagtaas na kinabuhi. Para taas patag mapagbumanan, ako pang mapapati sa mga alat. Happy Mother's Day, ma. Happy Mother's Day, ma. Salamat sa imong support and help diri sa amo ama. Thank you for your life, for bringing him diri sa kalibutan. And salamat kay na-adjud ka diri sa mga nag-help. Perminti adlaw. And salamat kayo, Jude. And ako alam yung prayers sa mga just be happy always. Enjoy lang yung life. And enjoy your day. Morning adlaw karon. Happy Mother's Day. Continue to be a loving mother and masinagplano na mama. Happy Mother's Day, ma. Happy Mother's Day, ma. Bye-bye. We love you. Happy Mother's Day. Hello. Hi, ma. Happy Mother's Day. Sa among dancing queen na si Lolita Gavia. Salamat kayo sa pag-care sa mua, masing badlungon mi. Pero dili naman karon. Salamat kayo. Happy Mother's Day. Shalom. Ma, Happy Mother's Day. Ma, salamat kayo sa sakripisyo, sa love, sa pag-alaga sa mga mama. Sukat patungon na. Maski unsa mi ka sapat, badlungon man mi. Wa jud ka ni surrender, ma. Labi na dyan sa kuha, ma. Wa jud ka ni surrender. Pasalamat jud ko, ma, na ikaw akong inahan. I love you, ma. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa tanan. Para sa akong mama, si Mama Bebot. Salamat sa tanan imong support sa among family. Happy Mother's Day, ma. I love you. Sa akong mga sisters, especially kay Ate Ken, kay Ate Bong, kay Ate Sena, kay Ate Lilay. Happy Mother's Day po sa inyo, ha. God bless mong tanan o stay healthy. O sa akong pinakapalanggang asawa, pinakagwapa o pinaka-cute, si Cindy, Happy Mother's Day. I love you, Horot. Forever and ever. Amen. 3 reasons why we love Mama. The first reason is that she loves me because she takes care of me. And the second reason is she draws me everywhere. The third reason is that she makes me food. Happy Mother's Day! We love you, Mama! Happy Mother's Day! Fabri, thanks for caring and loving for me, Gab, at saying Mama Mary at Papa, I love you. I miss you so much. Hi mothers, I'm Naira Monique. This is Zach Aaron. This is Sana. Happy Mother's Day to all of the mothers. We are happy that you are there for us when we need you, and thank you for the care and love to us, and I appreciate anything that you do to our family, and happy Mother's Day again. We love you. Mwah. Hi Ma, happy Mother's Day. And these are the 3 reasons why I love you. 1, because you love and support me. Number 2, because you've cared for me. And number 3, you're making the best for our family. Thank you. Bye. Happy Mother's Day to all mothers, most especially my mom, si Catherine Tagayo. 3 things that I love about my mom is, number 1, she's the greatest support system I have. Number 2, she's very dedicated. If
whatever my plans, she's very supportive and very dedicated. Number 3, she's joyful. Daghan kay siya joy and love to share with everyone. So, happy Mother's Day. Bye-bye. I love you. 3 reasons why I love my mother because she always take care of me. Pati kay Papa po, then supportive siya sa mua ni Papa. And gina-spoiled ko niya. Kung kasi gusto na ako, ginapalit din niya. Love kami niya ni Papa. Yun lang. Love you, Mother. Mwah. Happy Mother's Day! Mama Joy, Mama Jane, Mama Jerlyn, Mama Sol, we love you so much! God bless you all from Olaski! I love you! Happy Mother's Day! Because Jesus always bless us. So our kindness and heartness and happiness. Reasons why I love my mom. Number 1, she's caring. Number 2, she's loving. Number 3, she's kind. 3 reasons why I love my mom. First reason is hardworking na person. Every day, gamatag sa'yo para magtulong sa canteen. Next is kind person. And last reason is she's my mom. Kaya love ko siya. And happy Mother's Day to my mom and to all other moms there. Happy Mother's Day to my mama. Thank you for always supporting me, taking care of me. Happy Mother's Day, Mama Lizel. Good health and we love you. To the strongest woman I know, happy Mother's Day, Mama. Your love and support mean everything to me, and I'm so blessed and grateful for having you in my life. I love you so much. Ingat ka palagi. Stay healthy. I miss you so much. Mwah. Happy Mother's Day, Ma. Thank you, Ma, sa pag-alaga sa mo ni Kuya. Ate, huwag ako sa mga sa pagmahalog. Ma, sa kay ate o kay Kuya o sa kuasad, Ma. O sa pagmahal sa mong tulo, Ma. And I pray, Ma, nga magdugay pa ka sa mundo, Ma, para makauban pa ka na mo. I love you, Ma. Love you. Happy Mother's Day. May buntag. Happy Mother's Day! Okay, day off day nato karon ha. Reminder sa mga papa, day off na mo karon. Kamo magbantay sa mga chikiting, kamo magluto, maglaba, magunsa pa. Magmassage. Oh, kana. Mao na inyong trabaho karon, mao na ang gift ninyo sa amo. Okay, bata na? Gumaya rin ito bagoy. Sige, mag-ampo sa ta. Father, we thank you for this wonderful day you've given to us, Lord God. And today, Lord, as you gave your word for us, salamat daan, Lord God. Open our hearts, O Lord God, and give us revelations. And Lord, tagay po mig transformation sa mong kinabuhi, O Lord God. Holy Spirit, override everything what I have prepared. Holy Spirit, salamat. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, since Mother's Day man karon, so ako yun ang atasan na mag-share sa word. And I believe it's not only for a mother, but to all the families. Okay, mother, father, and children. Okay, the title is Motherly Love Reflecting God's Heart. So, salamat kayo kay giandaman kog tubig og tissue dire. No kabalo ko na pag ako ang mag-share dinhi, dili jud mapugngan ang mga luha. No, and ingon ko kay Lord, ayaw jud ko pahila ka kay mga tanggal niya akong mga lashes, Lord. Bago pa biya jud ni. Okay? So, mo ni ato ang topic karon no, about motherly love is a reflection of God's heart. Okay? So, si Lord ang business ni Lord sa atua is of course as His
daughter and sons and children, gusto gyud ni Lord sa atua is mahimo gyud tang liwat sa iya kay mao gyud nang goal niya. Naabay anak na dili ganahan maliwat sa iya ha. Kita gani na mama ka o papa ka din na gusto nimo maliwat nimo ang imong mga anak. Tama ba? So ang Ginoo pod mao pod na ang gusto niya maliwat ta sa iya ha. Okay? So here no na story ba? No kanang isa ka tao or isa ka mama na nakita niya sa isa construction field ng mga construction workers nagmasa, nag-alsa og semento, tapos nag-alsa ba og mga bugat kaayo na mga kahoy. Bali, grabe ka hard work ang ilang trabaho. And that is really the work of the man. Diba? Dili lalim ang trabaho sa mga lalaki. Tama ba? No, kay mo gani na ingon na ikaw ba mabuhi ba ka na walay lalaki? Ang uban kay mabuhi jud ko. Pero naapoy mo remind ba sige daw sa imuhang balay kaya ba nimo di mamanday? Mag-ayos din na sa mga kuryente? Whatever is that kind of trabaho sa lalaki, di ba dili lalim? So sa atuwa po mga mama, ang atuwa po ding trabaho, kung tanawon nimo sa earthly, dili po dai lalim. Kaya ba nimo mag-ilis og diaper? Kung malibang, magbilar sa gabi kung mang bata magkasakit. Daghan pud kaayo trabaho ang mga mama which is dili pud kaya sa mga lalaki. No naapoy mga sa trabahong balay na dili jud lalim as a mother. That's why ang Ginoo is every task that we had as a role sa lalaki, role sa babae, is ang goal sa ato ang amahan, our Heavenly Father, is bag-uhon ang atong batasan. You know what? I've learned that, grabe yun ako ang na-learn, Ana, when the time na there is a transition of my career. I am occupational therapist by profession. For how many years, no, na ami rehabilitation for the special children, naalang ko sa four corners, kumbaga, sa isa ka center and naapod may mga school sa mga special children. But ingon ko ba, abi na kog lisod kaayo akong trabaho as an occupational therapist. Kay as we handled one special child, mura mi nagunit nag 10 kabuok na anak na normal. Pero dili di ay. No katong time na nag-transition ko, tung nasirado ang muang clinic, that was 2020 because of pandemic, dito na ko na-realize, dili day lalim maging mama. And dito na ko nakita, Lord, naipadaay Lord, no? Naraday ko dito sa amuang center, mas dali akong trabaho, kay makarest pa ko kadali pag wala na, kung maka-absent ang amuang client. Kay kung mama daay ka, grabe, na ka na diri sa kusina, tapos na kay nalimtan, adto nakbugas dito sa kwarto. Pag abot sa kwarto, hala, nagtrabaho na po ka, nagtrabaho dito. Kadili lang, wapa di ko nahuman sa kusina. Di balik na bugas sa kusina. Pag human, ay ako dahil nilabhan dito. Naglaban na po ka dito. And then, kung tang imuhang gibaba dito, imong gibabaran. Sa kabalo ba mo, sa kadaghan akong trabaho ko, katong time pandemic, daghan pud kaayog mga sining na nadaot na ko. Ngano man, usahay di ay kung magkwanday ka kanang ganing magbutang kag Zonrox, magdikit ka lang sa lababo na nabutangan na og Zonrox imong sinina. Imagine mo na, I have learned so many things being a man, or being a woman, or being a mother. Dili gyud ay lalim. No katong Lord, unsa man ako ang i-share ani nila Lord? No, habang nagaponder ko ani, grabe gyud ako ang hilak. Lord, salamat kaayo for building. Kay kaniday katong mga construction workers day, ang gibuhat day nila is cathedral or simbahan. Same with us karon as a mother. Maski nga tong trabaho da ay manglimpyo, manghugas plato, manglaba, magbantay sa mga bata. God is also building a cathedral in our character. Hinahinay dahil kung reklamador bagyog ka. Nagreklamo ba ka magbantay sa mong mga anak? Nagreklamo ba ka magluto sa mong mga anak? Magreklamo ba ka maghugas og plato as a woman? No? God is building a character on us. So dito na ko na-realize, wow Lord, no? Maras na-appreciate yun na akong pagiging OT before kaysa karon na maging mama ka. Pero grabe, gibago yun ni Lord ang ako ang batasan. Gibago yun ni Lord ang ako ang the way I look at my life right now, no, there is a changes of
gi-activate ni Lord balik ang ako ang spiritual lenses. Kumbaga, dili lang ka maayo, dapat mag-preach din ha. Look at your house, that is your first ministry. Look at your husband, look at your children, look at your son. That is your first ministry. Mao to gi-focus na ako ang spiritual lens. Tama. No? And somehow, kung tanaw nimo, kung magtanaw kag 1 peso, kung duol kaayo, wa kay makitaan. Kumbaga, puro na lang na problema imo makitaan. Dili nimo makita ang light. Kung mag-anak ko, tabunan ako, hindi na ako makita ang light. Pero di ay kailangan nimo na siya ipalayo para na ay light na makita nimo unsa gyud ang plan ni Lord sa kinabuhi nimo. Right? So this is how I relate my topic to you. Intro pa lang ni, taas kaayo. So my great desire as a mother was to bring my children. Well, why children? Because it's not only I have one son, but I have lots of spiritual children. Wow. No, it's my goal, dili lang si Haniel, but mga spiritual children nako, mabitbit yun nako, mapadalag yun nako sila sa Ginoo. Na ang Lord, this is all your children, gi-entrust nimo sa kuha as a mom. No, dili jud lalim pero wow Lord, no, kanang worth it kaayo ang pagkabag-o nako as a woman itself, as me itself, no? And I know no some sa mga bata o mga anak na to, lahi-lahi man gyud na sila batasan. Mao na mag-learn jud ta karon. Why? Because naay mga anak, I know some of you daghan kay mga anak. Nay 2, 3, 4, 5, 7, kisa may naay isa ka dosena din ni. No, dili lalim. Dili na sila parehas sa batasan. Dili pwede nimo syagitan nimo na sila tanan. Kay naay isa o duha din na no need to shout at them. It's just like kamusta man ka diya or remind lang nimo sila mutuo na. So dili gyud ay parehason ang treatment nimo sila ha. That's why ikaw pod as a mother, no? Dili pug ka mo compare sa imong self to other mother. Why is it siya kay kon kaayo, relax lang kaayo? Why is it siya kanang wan lang jud siya kanang chillax lang? No may ana ikaw wala na magbaguod lang jud ka. Why? Because you don't understand your life assignment. We have different kinds of life assignment. This is my assignment and that is your assignment. See? Isa lang ang gihatag ni Lord sa kuan anak pero perting daghan ng spiritual children. Lahi-lahi batasan, mga dagko na sila pero lahi na sila batasan. Kung wala ang Ginoo sa akong kinabuhi, dili jud ko ninyo makit-an dinhi. Did you understand that? So I realized that God's plan for my life and for my family was different from what had planned for others. Lahi jud. No? Makita na ako karon sa balay. Tanaw nimo ang balay namo is balay sa tanan except among room. Ang car namo car sa tanan. No lahi jud ta. Kaya ba nimo na kumbaga i-share nimo ang unsa ang nasa imo before nag-adjust pug ko ana. But si Lord gibag-o niya ako ang life, no? Gibag-o niya because I can see now that His plan for my life was perfect. No? And naay mga times may mga tougher times na magagian, especially sa mga mama, kung magkasakit ang atong mga anak, dili lalim. Imagine mo, I could remember tong time na meeting na mo to, discipleship meeting. And then here comes si Haniel, pag adto na ako sa room, no, luspad na kayo, abi na kong namatay na si Haniel. As in, wala ko kasabot sa kong gibati, Lord, maayo sa dili ko pwede mahilak, Lord. Ay, ako, Lord, si Haniel, ano ba, unsa man akong bation, sisiyon ba na ako si Lord? Na Lord, umudagan ba ko sa gawas? Ay, bandal, nagkunsa ka dyan, nagbisi-bisi kay mga anak, direk kamatsyono na. No? That's one of the reason na God called me on this. So I need to stand firm. I need to have the wisdom of God. I pray, Lord, give me strength. Na nag-ampo in taong ko. Tabangi jud ko, Lord. Naka-selfie pag-anik ko ato kay na Lord. Nag-send jud ko, hindi ko kagawas din na kay akong anak din hi. Berting para na ni Haniel ato. Abi jud na ko no kanagay kung wala ako sa ako ang mind that time mo gawas jud ko magsyagit-syagit, mag-hysterical lang jud ko. In taon isa lang among anak tapos pabayaan pa nako. That's how God deals my heart. No, unsa magyud Lord?
Asa magyud unahon bagyud ang ministry, unahon bagyud nako ni. I understand of the Mary's heart and the Martha's hand. Kasabot mo ana, 'di ba si Mary kay naa siya dito kay Jesus Christ always, and si Martha nagbisi-busy lang siya. And I like that both of them, I have the Mary's heart and the Martha's hand. Na kailangan kung busy ka dapat all the time, you have the mind of Christ and you have also the heart of Christ. So I need God. I need the strength of God. It's not easy being a mom. I know naman tay mga role, lahi po ang role sa lalaki, but today is Mother's Day, i-highlight na ko ang mga mama. Okay lang ba na? Oh. Naamoy panahon mga papa, next month inyo na. Okay? So there are 3 biblical truths that help me in my married life. And kailangan jud na ako ni i-share sa inyo ha. I've learned so much in this in my life. I believe no naamoy ma-receive what God has done in my life. No? So this is the 3 truths that have become important to me. First is I can know God as my Father. And second, the importance of being united with my husband. And third, the glory of submission to my husband. Let us see, no? Kung giunsa jud ko pagbago ni Lord, being a woman, being a wife, being a mother, okay? So first is knowing God as my Father. Daghan kaayo din ni mga asawa, no? Daghan kay tag ginaisip na problema. Dili lang problema masking sa balay lang ta, pero atong una-una, kamusta akong bana nang trabaho kaya to o nag-igat-igat rato sa gawas. Na mga ingana na mga wife, no? Unsa ba kaya ato ang gibuhat sa ato ang mga asawa bana dito, ako diri nagbaguod na ko bantay atong mga anak, gitagaan kog daghang anak, sige la ko buntisan. Hala, no? Grabe ka insecure. Kung makakita kag mga babae sa gawas na pa sila gwapa, pero ako diri luya na nako diri gisi-gisi na ko si nina, baho pa jud kog unon-unan. Okay? You can compare yourself to other wife, to others. Nung makaana jud ka na Lord, tabangi jud ko ani. Mao nang daghan kay mga mama makimarites sa uban mama. Mads, kamusta man kati Mads? Unsa na Mads? Si Pare Mads, unsa day Mads? No, matanan niyo maistoryahan sa inyong mare. Istoryahon jud na ninyo. And dito ka mag-pour out, dito ka magilak-hilak. Pero ingon din we don't have to turn to man. We can turn to our Father in heaven. Dapat din nato unahon ang Ginoo. Sumbungan nato. Jeremiah 17:5-8. Cursed is the man who trusts in mankind, but blessed is the man who trusts in the Lord. He will be like a tree planted by the water. His roots will go deep, and he will not fear. Fear the heat or the drought. His leaves will be green and always fresh, and he will not cease from yielding fruit. The blessed daw kaya atong life kung mag-learn ta mag-depend sa ato ang Father, sa atong amahan. Okay? Dili ka perminting mag-depend sa ubang tao kay naapod na sila yung mga problema. Naapod na sila kanya-kanya mga struggles ginaatubang. Kung imong gipangutan-an na si Mare is dili, wala po siya relasyon sa Ginoo. Unsa na lang kaya ihatag sa imuha? Hagoy, Mare, mao ba? Sige, ani atong buhaton Mare. Pag-abot gid niya simut-simuta pag una siya Mare. Tanawang kwilyo man ni lipstick Mare. Tanawa daw ang iyang pitaka. Kisa unsay sulod anak Mare? Sa tanan na mga pangutanon nimo na mali pa jud kag pangutana. Why not ingon din ni adto ka sa imong amahan, sumbong didto. Okay? Jesus told us in John 14:18, I will not leave you as an orphan, I will come to you. Kay ato adeng amahan na sa langit, dili ta niya pabayaan. Tanan natong sumbong siya nakadungog siya. Og i-comfort ka niya, og tagaang kanyag paagi kung unsaon nimo na ang problema nimo sa imong pamilya, sa imong bana, sa imong mga anak. Mao day dapat ang atong buhaton. Nasabtan nato na.
And this time, Jesus also told us, ingon siya, we should always address God as our Father. Sa Old Testament, ang ilang address is Jehovah. Mauna ang mga tao, ang tanaw nila kay God is mahadlok sila and stand in awe. Murag layo kaayo ang Ginoo. But in the New Covenant this time, gina-address ni Jesus Christ ang Ginoo Father. Ginatudluan ta niya, pag kita daw mag-ampo, Father ang atong i-address. You will really change the way you look at our God if you address Father. Father, maragog daddy, mana ka ba pa? Di ba naay ang comfort ba? Naagani ang security na naay Papa, always there for us. Mubantay, mu-assure sa atua, no, ang security, ang mag-provide sa atua. Sa mga una-unahon, yun nato ang ato ang Father in heaven. Unsa man ang mga giagiya nato, hadlok ba ka, nakulbaan ba ka, naana ba kay mga problema, nagiatubang karon, ang ato ang unang aton is ang ato ang Father. Alright? Because naay privilege and responsibilities pag i-address nato na Father. No? There are both privileges and responsibilities when we become God's children. We have the privilege of knowing Him as our Father, and our responsibility is to let Him have total authority over our lives. So kani, mag-learn ta karon this time sa ato ang Father na kung naaman siya authority, humingo man siya na sa ato na ayaw kahadlok, di man ti kapabayaan. So kung ato ang understanding ana, kung nag-trust ta na dili gyud ta pabayaan sa atong Papa, kung magkaroon daay ka ng authority ang Papa sa ato, as we surrender to God, as we apply this today as parent, as father, as a mother or dad and mom, kabalo ba mo? Kung naa kay authority sa balay, imong anak, naa sila'y respect and love sa tua. Pag ikaw pud mismo, naa kay, if you address our God as Father, alright? As you surrender your life. Ingon din in Psalms 32:8, in Isaiah 30:30, ingon din the Lord will cause His voice of authority to be heard. And in Psalms 32:8, I will instruct you and teach you in the way which you should go. And Isaiah 30:21, He says, your ears will hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Whenever you miss the way and turn to the right or to the left. Kung i-apply na to na sa to ang kinabuhi, dapat matudluan jud nato atong mga anak sa tamang dalan, sa tamang daan, in the right way. Kung ang ato ang Father mo forgive, dapat kita pod kabulo pod ta mo forgive. Right? Kung ang Father, kung makita ni mo atong Father, ing-ana siya ka-merciful, ing-ana siya ka-graceful sa atua, dapat ing-ana pod ta sa atong mga anak. Dapat dili ta maging strict kaayo sa atong mga anak. Nang no jud kanay mauna ang mga anak, mo rebelde sila, mo gawas sila sa balay because very strict ang parents sa balay. Or they don't have freedom. Ang Ginoo makita nato, ato ang amahan is so gracious and loving and merciful. So dili siya kanang rules by rules gyud. Okay? So full of compassion. Psalms 103:13. Just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him, for He knows what we are made. He is mindful that we are but dust. Okay? Kailangan pud kita maging compassionate ta sa atong mga anak. Dili lang da by rules. Yes, they need rules. They are under pa man sila sa atua. Pero dili lang jud kaingon na straight to the point, you na strict kaay ka now and then ingani, dili lang jud ka sa balay ingani, dili sila ka-move, dili sila makahinga. I've experienced that. Dili pod na ako ma-blame sa ko ang mami because ako ang daddy is an absentee father. Wala man, siman man siya, nangita man siya og trabaho para sa amuan. Provider man kaya ang amahan. Pero dili lalim ang role sa wife kung mabilin sa balay. Hadlok man akong mami, numaon sa mi, muna dili mo niya ginapagawas. Puyo ra gid mi sa balay. That's why kami pag makagawas mi, grabe no mura ganig. Nilayas gani akong mga igsuon no. Ako ra gid buutan sa mga ba. O anjud ko nilayas, na radyo ko sa balay. Ug ako ra pod na anak na di mo tubag-tubag.
Naana jud ko na, Lord, salamat dahil mo dahil siguro kung naging pastora, Lord. Okay. I mean, I know that it's not easy of being a wife. Kung mami, di na ako ma-blame. Before, I cannot understand my mom. Grabe tanan, blame, nasa iyaha, ano na yung ani ko. Yung ani ko, kay tungod sa akong mami, yung ani, akong mami. Now, no. I understand. She cannot give love to me because she did not receive from her parents. That's why kita, mama, papa, dapat puno tag love sa ato ang Ginoo. Kay di yun ta makahatag sa atong mga anak. Mga anak, puro lang yun na sila yaw-yaw, puro bunal, puro ala, no? Very strict. So we need to be compassionate towards our children and not be hard on them. Hebrews 12, 7-10. It is for discipline that you endure. God deals with you as with sons. For what son is there whom his father does not discipline? But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate children and not sons. Furthermore, we had earthly fathers to discipline us, and we respected them. Shall we not much rather be subject to the Father's Spirit and live? For they discipline us for a short time as seemed best to them, but He disciplines us for our good, so that we may share His holiness. Our Father is loving as well as strict. Okay? Dili pod puro gracious na lang ta. Sige, go! Dili po tayo nga na, ato na lang pabayaan atong mga anak. No. Kay kabalo ka, pagkana sila po, dili ni mo tudluan. Asa kaya ni padulong atong mga anak dito sa kulungan. So dapat karon pa lang tudluan nato. Yes, we are loving to them, we love them, but we need also to teach them. Okay? And our Father is always consistent and He keeps promises. Kung sa ingon sa Papa, kung nag-promise siya, dapat buhaton jud na. Okay? Ngano man, no? Na, mangon kanidi, our Father will not abandon us, will not forsake us. Fear not, your Heavenly Father cares for you. Kung kita naglisod ta how to handle our family, our children, then sumbong na to sa Father, tudluan ta. Unsaon na to pag-handle sa iyaha. Tagaan ta niya wisdom. Especially pag, unsaon pag-love, pag-honor, pag-respect sa atong Heavenly Father and even sa mga parents na dinhi. Alright? Kaya ingon din sa John 17:3, we read that eternal life is to know God personally. If you want to experience eternal life, if you really want to experience a godly life or raise up a godly family, then you should know who your Father is. Eternal lang ginaingon din ni. Gusto ba nato mag-uban-uban ta sa langit? Or basig kita lang, mama o papa nasa langit atong mga anak nasa impyerno. Dako gyud atong responsibility as a father and mother. Habang naapa na sila sa ato ang poder, tudluan nato. Love them, but we also teach them. Alright? Our Heavenly Father is not partial. He will do everything for us that He did for Jesus. He will care for us as He cared for Jesus. Imagine mo, kung ingana man daay ang gingon ni Father, kung unsa niya pag-love kay Jesus Christ, ingana po daay ang love niya sa atua. Kung saan niya pag-care, ingana po daay. So kita mismo, dapat dili ang pananaw nato sa atong Father na perminti ta ipanish. Alo, lisura po daan ni atong amahan, mahadlok ka ba? Magkaroon og relasyon sa atong amahan sa langit ba? Muduol sa iya, muampo sa iya. Kaya yung tanaw ni mo sa iya, pag makasala ka, punishment. No. I tell you, our Father is so gracious and loving, but He's compassionate, full of mercy. Ginadisiplina lang taniya. There are so many things God or my Father in heaven discipline me. Lalo na sa paghandle og kwarta. One day, millionaire rabi jud ko. Until such time, gidisiplina jud ko sa ako ang amahan sa langit. Now, you know, you should handle properly. You are just steward. You're just a manager on that. Pag di ka kabalo na, i-withdraw na sa ato ang Heavenly Father. That's why, ngano walay mga blessings ni abot? Ngano man jud? Walay nang abot, ngano naay ginadisiplina sa ato
We need to respond, not to react. Kanang react, mas the more ka maglisod na noon, ana. You need to respond. Alright? Our Heavenly Father can help us to be a better parents to our children. Walay laing makatabang yung kuwato ang Heavenly Father. Now you know, we need to come to our Father in terms of natay mga problems, natay mga securities, how to handle children, how to handle our husband. So you need to come to our Father. You just ask. Our Father is there. Minaw ra gyud na siya sa atua. And number 2 is unity with my husband. Kung unity with my husband, mao na gyud ni. No, kada ganing Lord tabangi jud ko ani. No? When naghan kay diha sa book of John about unity with my husband. Kana mayngong ka ba nun sa man ma-unite me sa akong husband. Unsa man magkaroon og harmonious na unity ang amuang panimalay. Unsaon daay na happy ang family. Dili lang ba happy wife, happy life? Mga ana, magsige na lang kag quote ana. Okay, this is also one key. Unity with my husband. John 17:21, ingon siya din ni, that they may all be one, even as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. So Jesus is always telling us, dapat makabalota ani, na ang Father, na si Jesus Christ, o ang Holy Spirit, one lang sila. Para masabdan nato, nakita as husband and wife in the context of marriage, isa ra pud ta. Sabtan ninyo? Kung minyo ka diri, kung imong ginadautan imo ang bana, ginatunglo nimo imong bana, ginatunglo pud nimo imong sarili, kay one man ba? One naman ta. Kung unsa imong ginastorya nimo sa imong husband, ginastorya po na nimo sa imong sarili, wa kay nada, wa kay pulos na ba na diri, layas mo po na imong ginaingon sa imong sarili. One ta sa atong bana. Nasabtan? Right. This is how God wants unsa ang magkaroon og unity, harmony sa family. Para ma-happy atong mga anak, makita niya si mama og si papa united. Perfect gyud sila. Wala gyud nagkapalit si Lord na sila gyud daay nagitagna na sila gyud daay ang duang partner. If our unity with our husband is not strong, unsa may tabo, the devil will easily to get into our homes. When parents are not united, their children will feel insecure and mao ni ang magmanifest. Number 1, na ay eating disorder ang mga bata. Mo yung uban, kusog mo habhab, tambok. Na yung uban, di kakaon, payatot. Tanawa doon yung mga anak karumbe. Kasi kondisyon nila. Mo yung uban, mga anak, no, walay mga batasan, bad behavior. Mo na mag-irita sila kay nga naman. Dili nila makontain silang self. Nakita nila si mama o si papa, sigig away sila pod. Ing anak pod ang ilang ginapakita na batasan. And children have problems in sleeping. Di katulog. Tanawa nang naglugwa na bang mga mataan na. Lalo mga eye bags, ang hitom ng mga eye bags. Check ninyo, nabay yung mga anak dere? No? That's why sa John 1:1 we read that Jesus was in the beginning with God and that He is God Himself. So, diri kung wala ka po mo kasabot, ngano man yun, one lang na si Father, si Jesus Christ, o ang Holy Spirit. Sige. Pag-abot na to sa langit, pangutan-o na to sila, ngano one man jud mo? No? Kay sila ra jud makatubag sa ato na one sila. Since makita nimo kung mabasa ka sa Bible, one day sila kay gusto niya kita gipahibalo sa ato pag husband and wife, isa ra gyud ta. That's why Jesus prayed in John 17 that the Father would show us a little bit of that unity so that we too could have such a unity. Si Jesus Christ nag-ampo. Nakita mismo na at ma-realize nato kita mga couple na kiwan lang gyud ta. Dapat ma-unite yun data sa ato ang partner. When God unites a man and wife in marriage, it is His will that they should be one.
What God has joined together, no one should separate. Okay? That's the principle. Ganyan din ha. Ang Ginoo ang taghatag sa imong wife. Ang Ginoo ang naghatag sa imong husband. Kaya dapat dili ma-separate. Okay? This can apply to husband and wife. No? In Amos 3:3, we read, can two walk together unless they are agreed? Ingon din ha. In Matthew 18, ingon po din ni, we read that when two believers are united and agree, they can bind Satan's activities and release those whom he has bound. Mauni si Satan, kabalo siya pag ang husband and wife mag-pray together, unsa ka powerful. Mauna, ang number one agenda ni Satan is to destroy the family, especially the husband and wife, the parents. The devil came to kill, to steal, and destroy the mom and dad so that children also will be destroyed. Are we there? Sabdan nato ning unsang ginapasabot sa tuwa sa Ginoo. What are some of the causes of disunity in a family? Gamay lang ni, basig na pa mo may dungag, okay lang na. So one of this is ang background, lahi-lahi gyud tag background, lahi-lahi man gyud ato ang asa tagikan. Ginikanan. Ang culture nagipadakuan nimo. The way pagpadako siyang mama o papa, lahi-lahi jud, upbringing. And the way siya mo tanaw sa bagay-bagay, lahi ra jud. Muna usually among ginakaawayan ni Pastor Wendell. Lahi lagi imong ginapasabot, lahi ako ginapasabot. Mao day na usually daay mag-away, no? Because they see things in different ways. Suspicion, katong kung giingon si tamang duda. Tamang duda lang ba? Tamang hinala lang ba? Wala ebidensya. Sometimes money, material things, and earthly goals can cause division between a husband and wife. Kung napa mo'y madungag, kamuna ana. Okay? But you know what? No? God's grace can make two people one. Masipa nang naay mga differences nato. Lahi-lahi man ta pagpadako, lahi-lahi man ta og mga kultura, pero ang Ginoo, ang iyang grasya lang, ang imposible maging posible para sa iya. What God has joined, no one can separate. Alright? So, ang Ginoo ra jud na. And may tabo man ni sa marriage life, no, kanang somehow na naamang gyud tay mga ma-offend man gyud ta sa mga batasan sa ato ang partner. Lahi-lahi may pagpadako. Ang iyang the way upbringing niya, no? Kung kay Arnel pa, wa ko nasuko. Pero taas yang tingog. Nga na gid sig pagpadako niya kanang sinagitay siguro sa upbringing niya kung asa siya na environment na tanan siguro ng mga environment sa silingan niya kay nagsinagitay. Mag-abot nimo na kaminyo man kag hilumon. Mao na naay differences mo na mag-away mo. Di nimo siya masabdan. Nakuha na to? Alright. Okay. Ephesians 4:2. With all humility and gentleness, with patience, showing tolerance for one another in love. That is Ephesians 4:2. And Ephesians 4:32. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Okay, mo nang giingon din ni sa Ephesians, no? Power jud kayo. Mao gani na usahay isa ka factor day diham na ay disunity because of tamang hinala, suspicion. Okay? Tamang duda. Kanang naghilig mo tan-og mga tulfo. Diha man jud ka makakuha og ideas kay tulfo. Amo na i-apply na instead na unta word ni God ang imong i-apply, ang word ni tulfo or minawan nimo. Oy, kalisod bod ana no mo na pagabot sa balay mag-away jud mo. So beware of that. And remember that the most suspicions are finally found to be baseless. Okay? So unity with our husband is a high goal. Manyot na to ang pinaka-goal na ma-unite ta sa ato ang husband and sa ato ang wife. But it's possible to achieve it if we strongly desire it. Kung gusto jud nimo, desire jud nimo ma-unite mo, kanang ma-unite mo si mong husband ba? Because God is on our side to help us. Pero kung dawat na jud nimo na
Na dili ay imposible na jud kaayo te pas na mag-uli pa mi pas. Murag insulto nimo si God ba? What God has joined together ba yan? No one can separate. Murag gisultian nimo ang Ginoo, mali ka ti Lord, mali ka ti Father. Mali gid imong gihatag sa kong partner. Tan-awa pagod ni. Adik man ni. Wa man ni nada, wa man ni pulos, way trabaho, badlungon kaayo. Sige ra man ni tingsi diri sa balay. Come on. We are not like that. You read the word of God, you read the principle of God, because God is on our side to help us if we strongly desire that. Kung gusto jud nimo ma-unite mo as husband and wife, kung gusto jud na nimo. Okay? So kung naay mga small misunderstanding, kailangan na nimo itama dayon. Morang gi-share na ko last time diri ba? Kung nakatamak ka dinhi og lansang, karon wala nimo gikuha, taga-tunob nimo sa imong tiil, nagalakaw ka, sakit man jud na kayo, tama. Kung di pa jud na nimo tanggalon, magnana man jud na siya, tama. Magkaroon ng infection. Muna akong ginaingong tanggalan na siya. Kung na may mga misunderstanding o problem na ginaatubang karon as husband and wife, kamon inyo na jud nang istoryahan. Kung sa day atong problema, surround daw nato ni before pa na mo dako. Okay? Maglisod pa mo. We have to work hard and be alert all the times. Kailangan jud, wala jud kay laing goal karon, ma-unite mo always sa imong husband, sa imong wife. You should know your role one another. Kabalo ka dapat unsa imong role as a wife, and kabalo dapat ang husband sa imong role. Okay? And for example, if you know your role as a wife, dapat nakasabot ka na ang imong husband, kung siya ang leader, kailangan siya gyud ang lead sa family. And kung naa siya mga plano sa atong family, ang atong husband, we need to submit to our husband. Okay? So naay mga times yun, no, si Pastor Wendell, as he leads us as a family and sa church, igura jud ko mag-suggest. Before wala na ako ni sabtan, dili jud pwede. Akong tingog dapat masunod. Kay kung dili ko niya sundon, away, war, maglagot jud ko. Ikaw ray bright? Ikaw ray howd? No. Naapog ko eh. Maminaw jud ka sa ako. When time I know this principle of God, that I am submitted to the leadership of my husband, even sa church, kung naamang ko yung suggestion, igura akong mag-suggest. Dapat ready akong heart. Kung dili siya willing na i-adopt akong suggestion, okay lang, Hanshin. Okay lang. Kay mao yun na imong role. Igura jud ka mong suggest sa iyaha. Ayaw jud pabida-bida din ha. Kay mahimo kang kontrabida. But you should understand your role as a wife. Okay? Because where there are strong families in a church, that church will be a strong church. Wow. Kung naa daw strong na family sa church, kanang church karon, wow, strong daw, kusgan daw. And I can see that here in this IM. Don't know, dili man may mga perfect, pero nakita na mo mga flaws one another. We value relationship than issues. All of us have issues. Pero gina-value na mo. Because I have flaws, I have weaknesses. Makita na sa uban. They know the principle. They will pray for me instead of criticizing me. Instead of backbiting me. Ay, atong Bisayaon, mas gwapo. Kanang ganing makita na nila akong dili maayo na batasan. Instead na i-chismis ko, ilibak ko, iampo ko nila kay kabalo sila ang muabot sa ilaha, tung lupod, kay nga naman, ningo man sa principle din ni. You should always honor your leader above you. You pray for them kung naa kay makita na dili maayo. Instead na i-criticize nimo, you can talk to us. You can talk to me. Pas, imong baba, sobra na kaayo. No? Okay ra gyud na. No, maingong ka sa kuha na. Kaysa naman matungluhan ka din kay niabot na sa Pikas Banay, sa Pikas Baryo, ang imong pagchismis sa kuha. Mao na diri,
We value relationship than issues. Where there are strong families in a church, that church will be a strong church. Remember niyo ang story sa cathedral? Many years, dugay ba kay magtindog og simbahan. Ang mga workers, hard work yun. Same sa tua. Dili lalim, matransform atong kinabuhi. It's a process. Walay instant. Noodles lang o kape ang instant. Pero ang atong kinabuhi, we cannot say that, uy, nana ka sa Ginoo, pastor naman, unta ka nilad, nga po kabatasan. No, we cannot say that. No, kahit kami, pastor na, naagya po mi sa proseso. Amo ang imperfect lang gyapon mi. Kay naa pa mi diri sa world. Maging perfect lang ta pag moabot na ta, unite na ta sa atong Creator. Alright? But when we disagree, we must make sure, pag muna ay mga disagreement, kailangan istoryahan, kung na in private, come on, you go in private. No? Go with your mentor. Kung naamoy mentor, pa-pray mo sa inyong mentor. Kung wala mo'y mentor, kung naamo din kinsa ang nag-invite sa inyo ha, gusto na ako na mo mentor sa ako, mo guide sa ako, aba. Para matama po niya akong batasan, o kung saon ako pag-handle sa akong family, matabangan ko, kung saon ako pagtudlo sa akong mga anak, para ma-raise up sila into a godly family. Okay? One good rule is to try and keep quiet when you are upset. Kung maglagot ka, nalagay na, bubuto na jud ka. Di ba, Nel? Unsa giniingon din ha? Unsang good rule di ha? Keep quiet. Keep quiet ra daw. Kanang lamin na jud kay isagay baka na ganing buto na jud ka. Mo count na lang kag 1 to 3 or 1 to 10 or 1 to 100. Oh. So isa daw na siya a good rule. Okay? So once your children are married also. I know siguro sa inyo din nanay mga minyo na din no? Not dili ka all the time magsigig advice sa imong anak. Ing anak buhaton ninyo ha. Sa imong asawa, sa imong bana ha. Sa imong mga anak ani. Ing ani sige kag advice no. Dili ka all the time magsigig advice sa ila ha. Why? No, they will disrespect you. Mo nang mag-away. Unsa man iyang mama labtanon kaayo, unsa man iyang papa labtanon kay sa mua. Humana imong time. Ilahan ang time how to solve their problems, conflicts as married, as couple. And how to handle children. Sila na pod. Pag mudol sila sa imong ama, ing ani unsa kung buhaton, that's the time you can give advice to them. Pag mudol sila. Right? Kuha na to na. And number 3, napakoy time. The glory of submission. Ay, kani. Mga babae, maminaw tani. The glory of submission. Mao ni ang topic na dili ganahan paminawon. Ganahan nganuman. Kay kani ba yung kag-submission? Mo submit jud ka ana niya, irok-irokon ka ana niya, ito-ituyon lang ka ana niya. Nasabtan ninyo may pag makadungog mo ana, mo submit kasi bumbana adik man na. Mo submit ka ana niya, wa man ay pulos, man ay kon, wa trabaho. Ikaw man nagdagan aning pamilya, ngano man kamuto sa iya? Usa na lang may tabo sa imong pamilya kumuto ka sa iya, mo submit ka sa iya ha. Masabtan niyo to karon unsa gyud ang submission. Maminaw ta. I see submission as something that Jesus did throughout his life to his Father and to whatever his Father told him to do. Imagine si Jesus Christ, naapod siya amahan na si Joseph, naapod siya inahan na si Mary na imperfect. Walay Holy Spirit. Thank you lang. Nga naman siya mo submit sa iyang Papa Joseph o Mama Mary. Because mao ang giingon sa iyang Father na sa langit. Ing ana siya mo submit sa iyang Father. Why? Because he loved his Father so much. Basaw na to ning Philippians 2, 5-11. Have this attitude. Kung ingana man di ang batasan ni Jesus Christ, dapat ingana po di atong batasan. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who although he existed in the form of God, did not regard equality with God a thing to be grasped. Imagine mo,
God sila, parehas sila. Nga naman jud siya mo submit siyang Father, God parehas man kaya sila. Alright? But emptied himself later, taking the form of a bondservant and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. For this reason also, God highly exalted him and bestowed on him the name which is above every name, so that at the name of Jesus every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Nabasa nato din na si Jesus Christ, equal man siya ni God. Pero nga naman, He gave up His willingness na mo equal siya sa iyang Father. Willing siya na, Lord, Father, I will submit to you. Masking equal sila, ha? God, Father, Son, and the Holy Spirit. He did not come down. Si Jesus Christ, wala lang siya ninaog din sa earth. Na pwede ba ka nang paras na lang takog angel? Pero wala. Nahimo pa dyan siyang, nilower pa siya. Himo pa siyang tao. And dili ra dyan siya tao. Gilower pa dyan niya yung sarili. Nahimo pa siyang servant. What do you mean by servant? Kanang walay mo protect sa imo, wala kay makaon. Manay servant. Kana ganing daog-daogon ka, okay ra, no ana si Jesus Christ. Walay mo protect sa iya, ha? Wala siya rights. Walay honor. Imagine mo, isa ka level. Servant na siya, ha? Next is, nagpakamatay gud siya. Sa cross for us. Ma-save ta sa atong sin. Grabe. Willing mo come down sa iyang position. Sa iyang position sa langit, equal kay Father, kay God. Pero niani gyud siya din sa kalibutan para sa atoa. That is submission to His Father and meekness, ang iyang humility. Power, di ba? Pero kita, hambugira kay ta, hambugiro kay ta. Dili, ganit ta gusto sugo-sugo, no? Palihog yung kukuan, ana. Matanaw din ka, di ka ganahan, na mo ingon si mo palihog, nagpalihog na gani. Eh gusto jud nimo boss jud ka ba? Ikaw jud ang gusto sugo, ikaw pang gusto mo sugo. Entitleitis. Kanaan jud kag tawagon og kanang unsa ba? Pastor, reverend, bishop. Gusto jud kag tawagon nana. Or doktor, dok. Unsa ba yung gusto nimo itawag sa imo nga? Gwapa. Gwapo. Tanaw na lang yun ang ato ang Hesus Kristo good. Oh, ninaog pa siya din. Gitanggal na yung tanan ng mga title. Tanaw ni mga asaday ka. Satan. Gipadalaog. Ninaog siya. Gipanaog siya din sa kalibutan because sa iyang insubordination and pride. No? Gusto mo ana? Because of pride, mao na ing ana ka powerful ang submission. Mo na mingon ka ayo pag-submit ana. Luya ana ni pastora, oy, yes lang na kay pastor ba. Wa yun na siya tingog sa balay. Di yun na siya kakaik diya. Kay si pastor yun na matuman. Wala lang mo kasabot unsa ang submission. Ing ana ko mo submit because I please my Father in heaven. Mao mo niyang giingon, I need to submit to my husband. Bahala mo sa imingon sa kuha, itoy-itoy ko. Wala ko'y dungog. Bahala mo sa iniingon nimo sa kuha. Tanawan na lang po ang kahimtang nako o kahimtang nimo be. Bless ba ka? Sama sa giunsa ko pag-bless sa akong submission? Naghinambog ko. See? This is how God see the picture. Gipakita ako ni Lord sa dakong picture ba? If how you submit to your husband. Kaya sa una, di po ko masabit ani niya. Ingon lagi ko sa una, ingon ako sa inyo ha. Classmate me, kusog na mga pisa ko ha, mas bright pa ko. Karon mo submit ko niya. Oh. Pero karon naaday ko'y role as a wife.
Siya day ang leader, dili day ako. Nag-struggle ko? Yes, I will not be hypocrite. Nag-struggle ko ng submission, I'll tell you. Naglisod yung ko mag-submit sa iya sa una. Mauna, ang disiplina ni Lord sa kuha, nagkasakit ko og ubo. 1 month, walay finding sa x-ray. 2 months dahil, correct pa jud ko. Oh? Na, ang tubag ray day dito, dahil ko submit sa kumbana, mas isog pa dahil ko sa iya ha. Nawala ang protection. Wife, mawala gyud atong protection kung di ka kabalo mo submit sa imong husband. Right? That is how powerful submission is. Ginatudluan ta para na i-order ato ang family para ma-bless ang ato ang family. Ma-bless ang ato ang mga anak. Alright? 1 Peter 3:1-4. In the same way, you wives, be submissive to your own husbands, so that even if any of them are disobedient to the word, they may be won without a word by the behavior of their wives, as they observe your chaste and respectful behavior. Your adornment must not be merely external, braiding the hair and wearing gold jewelry or putting on dresses, but let it be the hidden person of the heart with the imperishable quality of a gentle and quiet spirit, which is precious in the sight of God. Wife who has a humble and quiet spirit can win even an unconverted husband to the Lord without word. Dili na nimo kailangan walihan imong mga bana, imong bana din ha. Ipakita lang nimo na nag-submit ka sa imong husband or unbeliever ka na, pero imo ang husband unbeliever pa, gusto nimo siya i-win kay Lord. Amo, dili nimo kailangan sige walihan imuhang husband. Ipakita ang imong submission sa iya ha. Mawin daw nimo siya. Ang word ni Lord na nag-ingon din ha. God can do amazing miracles through a submissive wife. Ephesians 5:22, wives, be subject to your own husband as to the Lord. When we see that command in God's word, if we are God-fearing, kung naakay respect and honor sa ato ang amahan, we will do just that and not question God. Dili yun ta mag-question kay Lord this time. Nga naman yun kumusubmit niya, Lord. Wa man na siya pakialam na sa mo, Lord. Gibiyaan naman niya, Lord. Wala na siya hatag-hatag sa mo, Lord. Every command in the Bible comes with a promise of help from God. I-clear sa imong heart. Kabalo mo, yung anak kong gibuhat. Bahala na si Pastor Wendell, masing unsa na lang ingon sa ako, sakit good, pero katong time, sige na dyan ko utong, gi-practice lang yun na ako, Lord, I'm into submit, Lord, sura, Lord, tabangin ko, Lord, kanang may ingon ka, Lord, tabangin ko, many times na, hapit ko magsigig, ka-failed ana, pero ginapasan ako, hantod, gina-practice na ako, practice makes perfect. Sige na ko practice, hantod na master na ko ang submission. Kinsay bulahan ko, bulahan siya, bulahan tang tanan na adinhi. Kaya kung wala ko na submit sa iya, walay DCIM. That's how powerful woman is. Kaya kailangan nato masabtan ang submission. What they don't realize is that it is the happiest thing in the world to obey God. Nothing can give us greater joy than living the way Jesus lived on this earth. Kung gipakita man ni Jesus Christ na sa atua, kung tinuod ka disciple, kung tinuod ka follower, part na sa submission na kailangan nimo buhaton. Disciple man ka, follower man ka. Di kung gingon niya, this is for the entire life of Jesus Christ din sa kalibutan. Wala siya gibuhat, submit lang sa siyang Father. Kung maingon ng Father, kana lang siya ayuhi. Na, Father, kani sila tanan, naisakit ni sila tanan, tanawa pa kung nilang condition. Dili isa lang. Kung wala siya nag-submit, giayon niya tanan, kay full of compassion ba si Jesus Christ. Pero submitted man siya. Grabe man yung submission sa Father. So, gingon siya, Father, isa lang. So, isa lang yun ang iyahang gihil. Ing ana siya nag-work din sa kalibutan.
Wala niya gi-feed tanan, wala niya gi-heal tanan, wala niya gi-restore tanan. Kabalo siya maminaw sa iyang ama. Ing ana siya ang sa vision. Imagine mo, wow, Lord, gusto ko ana, pero kabalo ko, I need to die to myself, to my flesh. Ang pagiging entitleitis na ko, ang pagiging prideful na ko, tabang Lord, tabang jud ani Lord, tabang jud Lord. Mauna, in my private life, kneel down, hilak, sipon, luha, mag-abot, hilak, diha. In your private life. No need, ipakita din mag-raise ka ha, hilak-hilak ka din ha. In your private life, God will exalt you. In the public, there's no hypocrite. Your motivation will be checked by God. The Lord gives us peace and joy that the world can never give. When we seek to live a life pleasing to Him, I have experienced this more and more as I sought to live such life. For how many years na born again ko? 17 years na minag-uban ni Pastor Wendell. Until now, mo react mo nang na may flesh, pero grabe. Help me God. Holy Spirit, help me. One of this is in 1 Peter chapter 3, 1-6. Kung kabasa mo anak, kay traas man jud nino. Ako na lang in short. This is the story of Sarah. Remember, I've shared this in, na-share na ako ni, this is the story of Sarah. Sarah is the wife of Abraham. Imagine mo, si Sarah, gwapa kain na, dato kay pud na si Sarah. Karon gidala siya ni Abraham sa isa ka place, and then, kailangan nila mo adto kay, somehow na sila adtuan, gipaila-ila lang si Sarah as a sister. Dili wife. Kay nahadlok si Abraham, kay basig patyon siya. O ilugon ba si Sarah sa iyaha? Or whatever, kung sa man yung mga nasiyang mind. Pero si Sarah, ni-submit lang siya kay Abraham. Nag-take of grace si Sarah. Okay, sige. Mo trust ko kay Lord. Kay mo man kaya nag-ingon sa imuha. Mo trust ko sa imo na husband, kay ikaw man kaya akong husband mo lead ani. Bahala na kung patyon ba ko ani. Because of the submission of Sarah to his husband Abraham, God protect her. Even to the point na si Abraham, kay isa-isa nilang anak, na si Isaac, gusto niya i-offer kay Lord. Ngano i-offer man mo kay Lord? Siya man naghatag anak, ngano pa man yun na mo i-offer sa iya, patyon ni mo, ngano man. Pero nag-submit lang yapon si Sarah. Then God bless Sarah. I have a testimony. Short testimony pero maging long ni. Bago lang jud ng recognition ng mga bata. So katong recognition day man gud si na among anak, isa lang namong anak, mag-grade 2 siya, grade 1 siya karon, and then second honor. With all the practice sa recognition na ami present jud mi sa akong anak. And then time comes na ang yang ginatawag sa iya, instead of Haniel Gozum, Haniel Bautista. Wala pa man naayos iyang papers, nasa DSWD pa man na ginaayos pa man. Niabot jud ang time na niana si Pastor Wendell na Australian akong tagiya. Since siya man nakipag-talk sa tagiya. And then Australian niya ang nasa, sige ito lang, register ba na? Sa register, iyang istoryahon, na ayuson niya ang name. Pero in short, wala jud na nadalag istorya, o wala jud siya naka-istorya. Then ako pagka morning ato, on actual day na jud sa recognition, namalan siya na ko, giplan siya na akong suoton, plan siya na sa uniform niya, ready na kaayo and everything. Excited si mama? Yes, excited ko. Super excited. It's my first time. Isa naman among anak. First time ko, I'm so proud na honor akong anak. Then makaadto ko dito sa ilang eskwelahan. Happy ko. Pero one thing lang jud na ang yang matawag siya, ibutang pa jud sa led din na is Haniel Bautista instead of Gozum. And then, ready na ko ato. 12:30 dapat na nami sa school. Then yana siya, anak ko kanya, be ready na, let's go na, take a bath na. No, I will not go, mommy. Why? Because I had sunburn. Sunburn? Di ka mo ato sa recognition? Honor ka, sunburn lang? So grabe ba ko na, dili jud pwede na. No, you go there, you take a bath na. No, mommy, daddy said, really? Daddy said that? So man, kabalo mo, before that, during sa practice pa lang, sige na kog anak kay Lord, i-check pagod akong heart. Dili pwede ing ani akong heart perminti, Lord. Magsige kog apas na gusto na ako ma-honor si Haniel. Gusto na ako, kanang mura ganig,
Gusto ba na ako, Lord, ang name na mo, masikat din na, makabalo sila, how good I am as a mother, mutudlo sa iya ha, na ang apelyido na mo, makita din na, kuyawan niyo, pastor man ni, pastoran siya man ni, kuyawag anak ani, bright day ni, kuyaw Diyos mutudlo ani ba? And dili ko gusto ing anak, perminti akong apason. And dili lalim ang among relationship ni Haniel during that time na nagatudlo ko sa iya ha, naging monster ko sa iya as a mom. And God deals my heart on that. What do you mean by naging monster? Musyagit na ko sa iya. You don't know that one. Nang come on, you couldn't do that. You couldn't do that. Naging monster ko as a mom sa iya. God deals my heart. Then I pray, Lord, tell me, tama ba niya akong gibuhat? Then that day, nigawas ko just to check Wendell. Lang, dili ba yun mga adto lang? O di ta mga adto kay si Haniel kay basig ano siya kanang yang heart kay mahiling the heartbeat kay tungod dili po siya ganahan kay Wendell already asked Haniel, gusto ba ka mo adto imong pangalan Haniel Bautista ang tawagon dili Gozon. Dili man po siya gusto mo adto kay tungod tawagon siya Bautista. And which is ingon ni Wendell masig mabuli siya. I never opened my mouth to speak a word for my husband. Kanalang imo iingon sa kuha na di ka moadto kabalo ba kang pinaghirapan na ko ani niya. Gusto po na ako kumato dito. Na-honor ba na siya? Pride ba ako? Wala jud ko ni open sa kamay. Okay, that's it. Nisulod ko sa room, and then, nagulat ko, tawagon ko balik. Kumudayon ba mig ato wala. I still expect. But my submission to my husband is always there. Uy, may hilak na kuwayo sa Lord. Grabe ang pain ato. Wala lang jud ko hilak. Hilak ron. Abi ang pain. It's my first time. Ikaw pa naman naging mommy. First time ni mo ba? Pero, sabi lang, hindi lang yun ko ni Lord akong heart. Kung wala ko ni pray ato, mutubag yun ko sa iya, pero ni pray ko ato. If that is the answer of my prayer, Lord, I am submitted to my husband. Tapos tawag si Wenda, mga on na, tanaw na po ko sa oras, pwede pa, basig di magbago ang isip ani niya. Wala gyapon. Ready na gud among suoton. Niabot na lang jud ang time 12:30 kay dapat 12:30 man jud namin dito. 12:30 kaya pa man siguro ni. Wala lang gyapon 1 na. Kabalo ko pagtungtong sa 1, kabalo na ko gitawag na si Haniel kay ika-7th man siya itawagon. Tawag na si Haniel, wa nay pulo, sige Lord, wala na jud. But after that, nakabalo na ko humana. Grabe ang peace sa kong heart. I have peace. That is how you will answer God about submission to your husband, sa iyang will. Abi, ko Lord, even karon lang ikaw share. Kabalo si may anak kung usa ko nag-wrestle. Nananaw mig Netflix. Ha, ako mag-share? Tiloy. Ikaw dapat, ikaw pastor, ikaw dahil pastora man ka. Oy, grabe po ni mo tubag na akong bana, no? Nanahay, mga wrestle gyapon. Kumu-share ko din ni. Because it's not easy to be here in pulpit. Nga man, ang Ginoo gina-judge na ka every time what you open in your mouth. Gina-judge na ka ni Lord, Ana. You're accountable already. Muna, dili jud ko pwede maging hypocrite din ni. Magpahawd-hawd sa inyo, ha? Para ingnon? No. Kung sa akong ingon sa inyo, mao na ang makita ninyo sa ko, mao na jud ni. Kay kung kanaalaman ng reason, nagpa-hypocrite ko din ni manto ko impyerno, ha? Bahala mo diha. No, I'll tell you. This is what God tells me what to say. Kailangan ka makaila sa atong amahan. Kailangan ang imong goal is ma-unite mo sa imong husband. And kailangan ikaw na wife, kabalo ka mo submit sa imong husband. Kay gusto man kaya nimo magkaroon og unity, harmony, nindot ang inyong pag-uban sa inyong family. You will raise up a godly children. Come on, this is what you will do. Right? When a wife submits to her husband, she is actually showing the world the truth of the church being subject to Christ. Why? Because, ingo man din na, unsa man ang kuana na, ang pattern na, ang order ana. God, Jesus Christ, man, husband, wife. Mamagyo na ang order. Kung kana ang order, kung gina-follow na nimo sa inyong panimalay, naa kay gamay na church sa imong balay. Kuha na to. Kaya gani ingon diha, kung ang balay, ang family,
na strong kaayo, na ay strong na church din na, kaning church na naa din ni, strong food kaayo. Hingong ko, I'll tell you, this church, DCIM, they are composed of families here. We are not perfect, but, no, naningkamot mi, patitiil na mo naningkamot, na mag-raise up to be godly family. That's the vision. And we have also the mission for this church. Okay? So, napakoy tayong gamay, I'll teach you how to discipline children. No? One of the most important things we have to teach our children is obedience to parents. Maujud na atong itudlo sa atong mga anak. Ephesians 6:1, children, sa mga anak dire, batanon. Paminaw mo, isa mong cellphone din ha. Paminaw mo, ingon din niyo, children, obey your parents in the Lord, for this is right. As mother, we can teach them obedience by their observing our attitude to our husband. Kung unsa imong attitude toward your husband, makita na sa atong mga anak. Na karon ikaw, ako, na wife, dili ko kabalo mo submit sa ko ang husband. Makita ni Haniel na, dahil mo tudlo ka sa iyahang obedience, ikaw gani na mama, di ka kabalo mo obey about submission. Hello. Sukol ka. Si Mumbana, manglagpot ang mga kaldero, plato, sa pa diha, balde. Sa pa diha, manglagpot din ha. Ha? Iring? Iro? Right? Dapat makita nila, mga bata, nagda-follow ka. Kanina, pa jud ni. Dapat diri. Makita pa jud diri. Kabalo mo, it is often from mothers that many children learn to speak crudely. Gikan day sa atuwa, mga mama. Magsige kag kan. Singong papa mo na. No. Sa kadaghanan daay, kani atong mga anak, nadunggan day na sa atuwa, mga mama nga, pangutan akong pag mo trabaho, ato ang bana. Karon mabilin man tano. Kita usually ato kita mga mama. Na karon naglagot ka sa imong bana, tanan libak sa imong bana. Kay imong papa, ingani magid imong papa. Oy batasan ni imong papa. Kanay imong papa, ingani magid imong papa. Gilibak na imong. Madunggan sa imong anak. Mao na daay sa garan gikan sa mama. Libakira po da mga anak. A happy Father's Day! Alright? So, next is, we need to teach our children to be truthful at all times. Tapat din mo. Kanang, di ito mamakak. Kabalo ba mo si Haniel? Kabalo yun na, you're lying! No, you're lying! Out loud pa dyan kayo. Maulaw dyan ka kung mamakak ka sa iya ha. Kay sagitan dyan ka, no, you're lying! Mga na dyan na siya. Out loud. Mana kami jud musiga mo mga mata. Oh, I did not hear that. I'm so sorry. Sorry jud ka. You know, kay kabalo jud siya unsay na makakaog dili. Let us also teach our children to be neat and tidy. Okay. Bata pa lang atong mga anak tudluan na sila ani. Kay mailhan jud nimo na magdagko na sila moadto sa uban balay. Wa gyud ni gitudluan og mga magpapa ba. Tanawa ra gud ni naa dire sa balay. Dili burara kayo, daghang kay malimtan. O ang mga kuan, ang mga hinubuan nara dire. Amo na sa balay, naay bayad, makabilin gani kadina og kanang sinina o t-shirt dia o jacket sa balay, penalty 500. Kay ngano man perting daghana mabilin. Perting kalata mo na karon pa lang tudluan ang inyong mga anak, bata pa na sila manglimpyo. Kanang magdula sila toys, okay. After that, balik nimo sa imong box, ibutang na nimo tarong din na. Okay? Next, we must also teach our children not to be wasteful. Very good kaya akong husband ani. Siya nagatudlo kanya lana. Ano man, kanang especially pag mukaon, tagaan lang sa ninyo gamay ang inyong anak.
Kung mahurot na niya, di pa nimo siya dungagan. Kay pag magdagko na sila, kung di nimo tudluan, makakita mo pag naay party, dagko kay po na ilang ginakuha. Ana, marag mountain po na ilang ginakuha silang plato. Mura ba, wag mahurot. Takaw, tikim pa kayo ang uban. Diba? Sa mahurot. So, kailangan jud na to matudluan atong mga anak. Alright? Nawala joy masayang. Muna, amo ang mga sobra na mga kanon, adi yun na malabay. Ibalot, ibutang sa ref. Kaya nga naman, maabot ang mami ni Wendell, ay padala sa takurong, ipakaon sa manok. Karon na mami, 2 kaalaga na manok. Sige, kaon. Nothing be wasted. We must also teach our children not to be wasteful. Okay, Dan. Our children must also be taught to share their things with others and not to be selfish. Tudluan na nato. O kanang maging giver na sila. Sharing is caring. Tudluan na nato sila yung ana. Contentment is yet another precious virtue to be taught. Okay? So, kung di mo tudluan mga bata ng contentment, pag mo abot kayo na sila mall, hala sige, Mommy, I want that. Mommy, I want this. Mommy, Daddy. Ay, very good akong husband po na. Kabalo mo, naadjig comparison pa. Pag maabot sa 7-Eleven si Haniel, pag daddy niya kauban, only 1? Only 2? Only 3? Ihapon niya kung pila ka items, isa ra ba yung paliton? 2 ba ka buok? O 3 ka buok? Why is it, Daddy? If Mommy, kung ako daw yung kauban, everything daw pwede. Nagtinanawa kami sa kong husband. Mailan yun sa ato kisa ang gastador, no? So, you need to. No? Kanya akong i-share sa inyo, ani. Naigo na ko, ani. Manangay na ko pasaylo. I-share na ko sa inyo para mangay po magpasaylo kung naigo pod mo. Right? So, kailangan na to sila tudluan, maging contented. Contentment. Teach them the value of contentment by the way you live. And then, they will always remember your example. How are you? How are we to correct our children? Kani. Yung sao na to pag-correct. I know some of you, dagko ninyong mga anak. Okay? Pero kung namali man inyo ang pag-correct sa ilaha, nga ilang tagpasaylo, then you can also teach others already. Kung saon da ay pag-correct sa mga bata. If your top priority is your children, then correction will not often be needed. Okay? Basta, ang golden rule lang din na is, the golden rule about correction is, never correct your children in anger. Kasi mabunala ni mo nagkusog jud kayo, especially daddy, pag suko kayo mo, hindi makagunit mo din nag-2 por 2, labag ang luoy kay mga anak nato. Ikwan jud ta mo, sige tawag, bantay bata jud ta mo. Mo na ang golden rule, never correct your children in anger. So unsaon daay? Naapod mo yung withholding privilege, time out, ginabuhat na mo ni Pastor Wendell, because both of us are occupational therapists, naghahatag mig BMTs, behavioral modification techniques, which is some of that is effective kayo. Pero ang pinaka-effective is ang Ginoo mo hatag sa imong wisdom how to handle them, to correct them. Time out. Pag naa sila nabuhat na dili maayo, time out. Pwede nimo sila ipa-cool down sa nimo and then or patulugon and then after that correct nimo sila. Istoryahan nimo, ngano nabunalan ka na ako kay tungod ingani mo gibuhat. Kung gagmay pa imong anak, magluhod ka para eye contact mo. Magluhod mo sa iya ha. Okay? Pero if ever naamag yung mga bata, gisultian na nimo. Pero pag naimbisita si mommy and daddy, mugara. Naba mo yung mga anak-anak? Naa. Ayaw sila kanang dili i-correct gyapon nimo sila. Kwaon nimo siya para maging consistent ka how to correct them, para mo obey mo follow niya sa mo. Kasi kung buhato na nila, wala nimo siya gi-correct. Ganahan sila. Mo na every time na bisita, buhato na niya permente, ginabuhat niya permente. Come on, you correct that. Dili na niya buhato na. Okay? Daghan jud kaayo ways. Sige na lang, time out si B-boy. Sige. No?
We must also be consistent. We should not keep on reminding our children about their past mistakes. Kani, mali jud na ko ni. You know what you did? Last like this, like that. Sige ko remind sa iya ha. Our God, forgive us. Our God is so merciful. Dili na ginapabalik-balik sa tuwa sa Ginoo ang mali nato, tama? Ang anak po dapat sa atong anak. Okay. Full of compassion. I will let you go to this. I will let you go this time. I will give you another chance. Dapat na po kay heart naging compassion. Mali man sila, pero sige, i-let go sa nimo. Sige ha, tagaan ti kag chance next time ha. Dili ka virus bunal, ka mali na bunal. Ala syagit correct niya nung. Mao na dili sila ganahan mo uli sa balay. One of the reason magrebelde sila. Mas ganahan sila sa gawas magstay. Dili ko gusto ana sa Aniel magsige gawas. Kanang Mommy, I don't like in our home because your mouth is so noisy. Di ko gusto madunggan na ako na sa akong anak in town. Isa na lang gani, layasan pa ko. I've learned. Kailangan ko mag-learn. Pero of course, with the guidance, kailangan ko mubasa sa pulong sa Ginoo. Before you know what, there are families, dili sila mo to sa amo ni Pastor Wenda pag mo correct mo sa ila regarding sa ilang mga anak. Why? Kaya wala dumi anak. Well, the final authority is the book of life. The Bible, the principle is written already there. Tanan na mo mga advice and payo o pag-minister sa inyo ha, naatanan sa Bible mo na among pag-minister sa inyo ha. Wala mami anak, pero sa pag-minister na mo na sa Bible, mo na inyong i-follow. Mo na ingon ko sa mga single, you can minister to them. Single mo na may mga mama din na, di ka pa kabalo how to handle, you can correct them. Naman ang principle din na sa Bible. Basig wa na siya basa-basa, ikaw maingon. Nasabtan na to? Okay, mag-ena jud ko. Okay? Our greatest need as parents is for wisdom. We need also to understand children are under law but they must also taste grace from us. Okay? So, kailangan nato karon ang wisdom si Lord. So, if you are here, if you are mom, happy Mother's Day. If you are a father, happy Father's Day next month. But today is a family day. Let's stand up. Let's close our eyes. I know there are so many things in life na failed ta. How to handle family. Especially if you're a husband right now. You don't know how to lead your family. Now you've heard this word from God. Just close your eyes. Focus on the eyes of Jesus. If you hear my voice, imagine that is the voice of God telling you right now, this morning. There's so many things that you need to say sorry to our Father. If you neglect Him, if you don't know Him well, baka kaila sa imong amahan. Feeling ni mo, abandoned ka, rejected ka. Lord, I need you, Lord. Help me. Speak to your Father. Father, I need you this time. And thank you also, Father, for allowing me to hear your voice. It's you spoke to my heart, straight to my heart. May times mapakyas ko, Lord, pasayluwa yung taong ko. Especially, my goal is not to unite to my husband. Wala lang. Okay ra sa ako kung magdayon ba mi, dili ba mi, magsinabot ba mi, unsa ba, Lord. Pero dapat tayo, Lord. Ang imo dahil goal sa ako, Lord, na akong heart is ma-unite dyan sa akong husband always. If you are here, come on. God said, if you really desire na mo-unite mo sa imong husband, desire it. Pangayo na Lord, help me. Di mami magkisanabot sa kumbana. Pero tabangi ko, Lord, makasubmit ka sa iya, ha. Tabangi ko, Lord. Gusto jud na ako, Lord, magkaroon ng godly family to raise up godly children. Tabangi ko, Lord. You know what? Apart from our God, from our Father, our life would be useless, nothing, helpless. Ma-waste lang yun.
ang tanan. If you really love your children, be quick to deal with disunity. Kung naamay mga pagbangi sa inyong mag-asawa, this time, have that goal na ma-unite nyo. Your children is looking at you. You're, as a mom, as a dad, superhero kanila. Ikaw na daddy, superhero kanila. Makita nila how you support your wife, how you lead your family, being a dad, and ikaw wife, ikaw mama. Makita nila how loving you are, how you take care with them. Lord, help us, Lord. And if you are children right now, kung naga-disrespect ka sa imong parents, sa imong papa, sa imong mama, you ask for forgiveness. Father, forgive me for sin against you. Kung na may times, Lord, makatubag-tubag ko sa kong mama o papa, Lord. Kung gahi man kong ulo, stubborn man ko, pasaylo ako, Lord. Come on. Under pa mo sa inyong mama o papa. Your blessings, your protection is from your dad and mom. If you disobey them, there will be curse. There's an open door of curse. Painful man makita sa parents, sa mga anak na under a curse. But the principle of God, the promise of God is, if we've done our part, if we desire it, na magkaroon of godly family, to raise up a godly children, the promise of God will be with us, that He will bless every family. Especially if you heard the message today, that's the design of God, na all of us will raise up a godly family. Father, thank you so much for this time, oh God. You've given us the wonderful message, oh Lord. This is not only for our mother, but for all of us, as a father, as a mother, as a children. Thank you so much for the word. How gracious you are, how loving you are. You know, Lord God, that you really love us. Pinaagi sa imong pagdisiplina sa amo, Lord God. Now we understand, Lord, because you love us so much. And thank you, Lord. We are eternally grateful for that, Lord. And salamat, Lord. And today, Lord, I bless every family who are here right now. Every blessings from heaven will come upon them, Lord. There will be breakthrough upon breakthrough. There will be healing. There will be restoration. Lord, financial breakthrough, God, upon them. And there will be unity and harmony, Lord, sa ilaha. Na love, na peace, na harmony sa ilahang panimalay, Lord. And salamat, Lord. And I apply your blood, Lord Jesus, for every family who are here right now, that no weapons of enemy shall prosper to separate every couple. And even, Lord, to have sickness, Lord, sa mga anak, Lord. And salamat for that seal with your blood, Lord Jesus. Salamat, Lord God. We love you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen.